masabi mo ba? Something. Something yun. Guys, madami silang ano dito guys. Pinabili namin. Yun na guys, landilan. Guys, bumili muna tayo guys. Danok tayo guys eh. Sabi mo ba? Okay. Guys, nakauwi na kami guys. Ikot na yan guys. Guys. Dito tayo kay naate guys. Kasi mas matigas yung tahimik lang kaysa dun sa nagmamagaling. Oo, matigas lang ang mga pwedeng makapag-pop. Sige, lagyan mo na ng dub. Sige, lagyan mo na ng dub. Alright. Dito guys, break-in period na siya guys. Let's go! Yes! Guys, look at this guys. Tapos pinasabay na natin pa blessing guys. Sheesh! Amen. Guys, ano tayo dito ng pizza? Nagganap tayo ng ito lang eh. Breaking. Another day, another breaking pare. Guys, another. Guys, guys. Kanya-kanya na. Okay ba? 1, 2, 3, kanya-kanya na tayo guys. Ay, ako, takot din! Makanano yan? Postura? Yan, postura yan. Wow! Guys, ang daming tao! Pero ikaw ba rin ba? Ay, ikaw! Rico po! Guys, makarabas guys! Bye! Guys, nasa looban na kami niyan. Traffic pa.
Na-change oil na nga pala yan guys. Di ko na binidyo guys. Pero na-change oil na yan guys. Yan, washing na lang. So ayan guys, nalipat na single na siya guys. Tapos yung trike ginamit na ni Papa guys. Kaya let's go guys. Mission accomplished. Bye bye. Hello! Yan na yung tricycle guys. Nalipat na siya doon. Something nga ba?